हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोग सब कैसे हो? अच्छे हो? आई एम अगेन ट्राइंग टू यू all my dear respected viewers. Just now you all my dears see how beautiful today scenes are. बिरता मोड़ है, उस बिरता मोड़ के कुछ सुनहरा सुंदर पिक्चर दिखाने के लिए फिर आज मैं कोशिश তো আপনাদেরকে গত দুদিন থেকে আমি আমাদের এখানে এই নেপাল দেশের যে ঝাপা জেলাতে ঝাপা ডিস্ট্রিক্টে যে বিরতা মোড়ে এখানে যে হসপিটালের দৃশ্য অনেক আপনাদের দেখিয়েছি। তবে এখন আমি নিজে বুঝতে পারছি যে এখন যে পিকচারগুলো আপনাদের সাথে দেখানোর চেষ্টা করছি এগুলো এত পরিষ্কার হচ্ছে না। কারণ দেখুন, এই দেখুন আকাশ পুরো মেঘলা। এই দেখুন রেসপেক্টেড ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আজকে আকাশ পুরো মেঘলা। এই দেখুন সকাল থেকে মেঘের ভাব করছে, কিন্তু এখনও মেঘ অবশ্য পড়ছে না, কিন্তু আকাশ পুরো মেঘলা। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, since last 2 days I have tried to show you all some scenes of Birta Moor town in Chhapra district of Nepal country. आप लोगों को मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज वेदर बहुत सनलाइट तो नहीं है, रेनी है, इसलिए पिक्चर इतना सफाई नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह से आज पूरे दिन ऐसे ही बारिश हो रहा था। इतना गहराई से नहीं हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। तो अभी देखिए अभी कैसा यहाँ का लुक दिखा रहा है। So my dear friends, I come from my own country India to another country Nepal and share with you some experience of traveling of the past 2 days. आप लोगों को मैं पिछले 2 दिन से जो मैं देखा, जो मैंने यहाँ से कुछ समझा, यहाँ के लोगों के साथ बात किया, वो जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। যদি আপনাদের সবার দেখে ভালো লাগে তখন আমি আমার এখানকার এখানে যে রেকর্ডিং করলাম আপনাকে লাইভ ভিডিও করে দেখালাম তা আমার সার্থক হবে বলে মনে করি। अगर आप लोगों को ऐसे लाइव वीडियो करके आप लोगों को अगर मैं दिखा के कुछ जानकारी अगर दे सका तो मैं सोचा को मैं जो वीडियो लाइव किया वो मेरा सक्सेस हुआ है। इफ़ यू माय डियर व्यूअर्स like to watch the previous videos, then I think that my hard work and recording is with you guys. তো আজ আমরা সারাদিন থেকেই নেপালেই ছিলাম। কাল আমরা আমাদের নিজের দেশ আমাদের ভারতবর্ষে চলে যাব, আমাদের ইন্ডিয়াতে চলে যাব। তো আমি আগের যে ভিডিওগুলোতে আপনাদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করেছি আমার রেসপেক্টেড ভিউয়ার্স, যে আমার আলাদা কোনো দেশে আসার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বা আগে থেকে